Bonjour. Bonjour, Église dello Signore Gesù. Come cominciate? Buongiorno. Questo è un buon giorno per lodare il Signore, amen? C'est une belle journée pour louer le Seigneur. È un buon giorno per essere guariti, C'est une belle journée pour être guéri. vero? Amen. Grazie per il vostro invito. Merci encore pour votre invitation. Grazie, Pastore Eric, Merci, Pasteur Eric, tutto lo staff. tout le staff. Non sapete che guaio avete fatto, Vous ne savez pas dans quel problème vous vous êtes mis, ma lo capirete domani mattina. mais vous le comprendrez demain matin. Sarò con voi 24 ore, Je vais être avec vous 24 heures. turberò i vostri sogni Je vais troubler vos rêves e cercherò di lasciare qualche cosa nel vostro cuore. et je vais essayer de laisser quelque chose sur votre cœur. Ora io proverò a non fare due cose: Donc je vais essayer de ne pas faire deux choses, sudare transpirer e urlare. et hurler. Probabilmente non riuscirò in entrambi. Probablement, je ne réussirai aucune des deux choses. A voi invece dovete fare una cosa per me. Mais vous devez faire une chose pour moi, Por favore. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dì alla persona che è accanto, Dites à la personne qui est à côté de vous, ha detto il pastore, le pasteur a dit, togli la faccia a pera enlève la figure en forme de e poire metti la faccia a mela. et fais-la en Ok. forme de pomme. Amen? Oh, dillo. Dites-le. Ah, ok. Merci. Ok. Vogliamo... Oh là là. Vogliamo stare intorno alla parola di Dio questa mattina? Donc nous voulons entrer dans la parole de Dieu ce matin. Io sono Emanuele, vengo dall'Italia, Roma, Je suis donc Emmanuel et je viens de Rome, en Italie. e vi porto i saluti dell'Opera in Italia, Et je vous apporte les salutations de l'œuvre en Italie, opera che vi ama. une œuvre qui vous aime. I tanti anni di amicizia di Pastore Elia, Gloria con Eric, Il y a eu plusieurs années d'amitié Et entre Eric con et tanti le pasteur altri di Élie, voi, et avec beaucoup d'autres d'entre vous. hanno fatto sì che la nostra sia una famiglia vera, Et ça a fait que nous sommes une vraie famille, relazioni vere. et qu'il y ait des vraies relations. E il Belgio Et la Belgique è al centro dell'Europa. est au centre de l'Europe. Siete in una posizione strategica. Vous êtes dans une position stratégique. Siete nel cuore dell'Europa. Vous êtes dans le cœur de l'Europe. E io in queste 24 ore Et dans ces 24 heures, vorrei parlare al vostro cuore. je voudrais parler à votre cœur. Un cuore che non è al centro dell'Europa, Un cœur qui n'est pas au centre de l'Europe, ma è al centro dei propositi di Dio per la vostra vita. mais au centre des propos de Dieu pour votre vie. Così se volete aprire le vostre Bibbie Donc si vous voulez ouvrir vos Bibles o sfogliare i vostri iPad, ou vos iPads, potete aprirle a Marco capitolo 4, vous pouvez ouvrir à Marc chapitre 4, versetto 45. au verset 45, Puoi leggere fino al 52? jusqu'au 52, d'accord. 4. Marco 6, scusate, 6. Marco 6, Donc c'est Marc chapitre 6, versetto 45. verset 45 jusqu'à 52. 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt, il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Amen. Questo è un racconto
C'est une histoire. molto conosciuto, C'est un récit très connu. ma alcune volte Mais certaines fois, facciamo un po' di confusione. nous faisons quelques confusions. Confondiamo una tempesta con un'altra. Nous confondons une tempête avec une autre. Così questa mattina Et donc, ce matin, vorrei proseguire sulla parola profetica. je voudrais continuer sur la parole prophétique qui Dio a è été qui donnée. per darci pace Dieu est là pour nous donner la paix. e la sua pace Et sa paix, è una pace differente. c'est une paix différente. E questa mattina insieme a voi Et ce matin, avec vous, vorrei provare a mettere in contrapposizione je voudrais mettre en opposition Marco capitolo 6 Marc chapitre 6 con Marco capitolo 4, avec Marc chapitre 4. perché parliamo sempre di tempeste, Parce que nous parlons toujours de tempête, parliamo dello stesso luogo, nous parlons du même endroit, parliamo degli stessi discepoli, nous parlons des mêmes disciples, ma hanno due nature differenti. mais elles ont deux natures différentes. Tanto è vero che alcuni confondono. Et c'est vrai que beaucoup les confondent. E questa mattina Ce matin, vorrei parlarvi della tempesta che è dentro la barca. je voudrais vous parler de la tempête qui est dans la barque. L'assenza di pace, L'absence de paix, molte volte, souvent, non viene per un attacco diabolico, ne vient pas par une attaque diabolique, ma viene per mancanza di scelte personali. mais elle vient par un manque de choix personnel. Prima di iniziare a predicare, Avant de commencer à prêcher, vorrei raccontarvi un episodio, je voudrais vous raconter un épisode. perché circa 3 anni fa Il y a environ 3 ans, ho avuto il piacere di andare sul lago di Getsemani j'ai eu la joie d'aller sur le lac de Gethsemane. ed è bellissimo, Et c'est magnifique, è meraviglioso. merveilleux. E devo dire che ho scoperto una cosa interessante. Et j'ai découvert une chose intéressante. Questo lago, Ce lac, grandissimo, qui est très grand, con i monti intorno, avec les monts tout autour, è un lago che ha una forte cassa di risonanza. c'est un lac qui a une grande caisse de résonance. La mattina alle 6 Le matin à 6 heures, io e mia moglie ci siamo svegliati ma femme et moi, nous nous sommes réveillés e siamo andati giù al lago. et nous sommes descendus au lac. E al centro del lago Et au centre du lac, c'erano dei vogatori. il y avait des rameurs. E l'allenatore, il coach, Et l'entraîneur parlava con loro. parlait avec eux. E noi potevamo sentire Et nous pouvions entendre che loro si parlavano. ce qu'ils se disaient. C'è una cassa di risonanza Il y a une caisse de résonance pazzesca. qui est folle. E lì ho pensato a Gesù Et moi, j'ai pensé à Jésus che si allontanava dalla riva qui s'éloignait de la rive e sulla barca et dans la barque, iniziava a predicare. il commençait à prêcher 4-5 mila persone. à 4 ou 5 000 personnes. Che bello essere là! Que c'est beau d'être là. Ma ho scoperto qualche cosa anche di questo lago. Mais j'ai découvert aussi quelque chose à propos Il de lago ce di lac. Tiberiade Le lac de Tibériade, è un lago particolare. c'est un lac particulier. Tutto cambia velocemente. Tout change très rapidement. È un po' come il nostro cuore. C'est un peu comme notre cœur. Così vorrei raccontarvi C'est pour ça que je voudrais vous raconter la mia esperienza sul lago. mon expérience sur le lac. Indimenticabile. Inoubliable, voilà. Io e altre circa 300 persone Moi et environ 300 autres personnes, eravamo su 3 grandi barche nous étions sur 3 grandes barques e siamo usciti et nous sommes sortis e c'era il sole et il y avait du soleil. e abbiamo iniziato a cantare. Et nous avons commencé à chanter. C'era il worship. Il y avait la louange. Alleluia, alleluia, alleluia. Su per giù. C'era il pastore Il y avait le pasteur che predicava qui prêchait. e tutte le barche Et toutes les barques che cantavano. qui chantaient. Alleluia, alleluia. Poi il cielo ha iniziato a oscurarsi Et le ciel a commencé à s'assombrir. e ha iniziato una piccola pioggerellina. Et une petite pluie a commencé à tomber. E noi continuavamo a cantare. E noi continuiamo a Alleluia, chanter. alleluia. Poi la pioggia ha iniziato a aumentare Et puis la pluie a commencé à augmenter. e il pastore predicava Et le pasteur prêchait. e il worship cantava. Et la louange chantait. Ma la pioggia ha iniziato ad essere forte Mais la pluie a commencé à être très forte.
E l'acqua ha iniziato a fare questo lavoro. Et l'eau a commencé à faire ce travail-là. E il pastore non predicava più. Et le pasteur ne prêchait plus. E il cantante non cantava più. Et le chanteur ne chantait plus. Ma Mais ho capito che qualcosa non andava j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quando i proprietari quand les propriétaires si sono chiamati se sont appelés e hanno legato le barche. et ont attaché les barques. Una barca accanto all'altra. Une barque l'une à côté de l'autre. E noi facevamo così. Et ils faisaient comme ça. Allora ho guardato mia moglie, Alors j'ai regardé ma femme, da grande uomo di fede quale sono, en tant que grand homme de foi, e gli ho detto, et je lui ai dit, cara, cher, come te la cavi a camminare sulle acque perché io sono arrugginito? comment est-ce que tu t'en sors à marcher sur les eaux parce que moi, je suis rouillée. Il mare lì cambia velocemente. Là-bas, la mer change très rapidement. Quando siamo rientrati Lorsque nous sommes rentrés, c'era di nuovo il sole, il y avait à nouveau le soleil, perché i venti freddi che arrivano dalla Siria car les vents froids qui arrivent de la Syrie fanno cambiare continuamente. font changer continuellement. Ora in Marco capitolo 4 En Marc chapitre 4, l'azione era diabolica. l'action était diabolique. Gesù Jésus era dentro la barca. était dans la barque. In Marco capitolo 6 Dans Marc chapitre Gesù 6, è fuori dalla barca. Jésus est en dehors de la barque. In Marco capitolo 4 En Marc chapitre 4, il vento è fuori dalla barca. le vent est en dehors de la barque. In Marco capitolo 6 En Marc chapitre il 6, vento è dentro la barca. le vent est dans la barque. Questa mattina Ce matin, io vorrei che tu potessi pensare a tre cose. je voudrais que tu puisses penser à trois choses. Quando parliamo della barca, Quand nous parlons de la barque, o la tua vita personale, c'est ou ta vie personnelle, o la tua famiglia, ou ta famille, o la tua chiesa. ou ton église. Perché in una di queste tre aree Parce que dans l'une de ces trois aires, noi abbiamo sempre bisogno dell'intervento di Dio. nous avons toujours besoin de l'intervention de Dieu. Personale, Personnelle, familiare, familiale, chiesa. église. E mentre io predico, Et pendant que je prêche, vorrei che il tuo cuore gridasse: je voudrais que ton cœur crie, Signore, porta pace. Seigneur, amène ta paix. Signore, rivelati questa mattina. Révèle-toi ce matin. Dammi quello di cui ho bisogno. Donne-moi ce dont j'ai besoin. In Marco capitolo 4, En Marc chapitre 4, Satana aveva preparato una trappola. Satan avait préparé un piège. Gesù stava andando dall'altra parte Jésus était en train d'aller de l'autre per côté iniziare un'evangelizzazione. pour commencer une évangélisation. Avrebbe dovuto toccare Il aurait dû toucher la Decapoli. le Décapole. La Decapoli sono 10 città Ce sont 10 villes confederate. confédérées. Amo tanto il Signore. Non ho capito. Amo tanto il Signore. J'aime énormément le Seigneur. Abbiamo molti motivi per amare Gesù. Nous Amen? avons beaucoup de raisons pour aimer Jésus. Uno di questi motivi Une de ces raisons, è che Gesù è coraggioso, c'est que Jésus est courageux è che Gesù ci mette la faccia. et c'est que Jésus nous donne la paix. Se noi dobbiamo iniziare un'opera Si nous devons commencer une e œuvre andare a et evangelizzare, aller évangéliser, noi sceglieremo nous choisirons le persone migliori. les meilleures personnes. Vorremmo il sindaco della città. Nous voudrions le maire, le bourgmestre de la ville. Gesù doveva andare a iniziare un'opera Jésus devait aller commencer une e œuvre. sapete qual è stata la chiave della sua Et evangelizzazione? vous savez quelle a été la clé de son évangélisation? Un uomo di nome Gadara, Un homme qui se nommait Gadar. un uomo così posseduto Un homme qui était tellement possédé che neanche le catene potevano legarlo. que même les chaînes ne pouvaient pas le retenir. La chiave per evangelizzare 10 città, La clé pour évangéliser 10 villes, Gesù l'aveva individuata in Gadara. Jésus l'avait vue en Gadar. Wow! Excuse-moi. Wow Waouh! e alleluia moderno. C'est l'Alléluia moderne. Fate con me? No, dovete farlo bene perché sennò perdo la voce. Dovete farlo Vous voi. devez l'aider parce que sinon il perd sa voix. Wow! Gesù è pazzesco. Jésus est pazzesco, That's merveilleux, incredible. incroyable. Ok. Voilà. È meraviglioso. Il est merveilleux. È il suo modo di ragionare. Et sa façon de raisonner, Anche con noi. même avec nous, È fuori dagli schemi. c'est en dehors des schémas. Satana intravede
Satan entrevoit questa azione cette action-là. e scatena un vento. Et il enclenche un vent, il déchaîne un Gli vent, stessi pescatori que même les pêcheurs che conoscevano quel lago qui connaissaient ce lac si spaventano. ont eu peur. Il vento era diabolico. Le vent était diabolique. Tanto è vero che quando Gesù si alza, Quand Jésus se lève, lui alza la mano al cielo il lève la main au ciel e sgrida il vento. et il gronde le vent. Letteralmente. Littéralement. La parola in greco Le mot en grec, in quel passaggio dans ce passage, è questa. c'est celle-ci. Gesù tagliò alla radice. Jésus a coupé à la racine. Zac. Fai così con me. Sac. Zac. E gli sgridò l'origine diabolica. Et il a grondé l'origine diabolique. Lui sentiva che quella era un'azione satanica. Lui, il sentait que c'était une action satanique. Ma questa mattina Mais ce matin, il nostro testo notre texte non ci parla di azioni diaboliche. ne nous parle pas d'action diabolique. C'era un problema. Il y avait un problème. Avete notato questo versetto? Est-ce que vous avez remarqué dans ce Quando verset? dice questo. Ripeti quello che dico io. Ok. Essi più che mai Et eux, plus que jamais, rimasero sgomenti furent stupéfaits perché non avevano capito parce qu'ils n'avaient pas compris il fatto dei pani e dei pesci. le miracle des pains et des poissons. Scusate, Excusez-moi, ma che cosa c'entra? mais qu'est-ce que ça a à voir? Siamo davanti a una composizione musicale Nous sommes devant une composition e musicale sembra che una nota stoni. et on dirait qu'il y a une note qui détonne. Cosa c'entra questa frase? Qu'est-ce que ça a à voir, cette phrase? Questo è il problema. C'est ça le problème. Questo è il nostro problema. C'est ça notre problème. Molte volte Souvent, noi remiamo nous ramons intere giornate des journées entières e interi mesi et des mois entiers senza andare da nessuna parte. sans aller nulle part. Perché il problema Car le è problème, che il vento è dentro la barca. c'est que le vent est dans la barque. È la nostra attitudine, Et notre il attitude, nostro cuore notre cœur, nei confronti di Dio. en rapport à Dieu, Mi state seguendo? est-ce que vous me suivez? Amen? Quanti dormono dicono amen. Tous ceux qui dorment disent Amen. Questo capitolo inizia così. Ce chapitre commence ainsi. Subito dopo Tout de suite après, Gesù obbligò. Jésus obligea, Sfido chiunque je défie quiconque a ritrovare à retrouver nella parola di Dio dans la parole de Dieu queste due parole insieme. ces deux paroles ensemble. Gesù Jésus e obbligò. et obligea. Se c'è una cosa S'il y a une chose che Gesù non può fare que Jésus ne fait pas, è obbligare. c'est nous obliger. Amen? Oui? Oui, oui? No, pastore, non è così. Non, pasteur, c'est pas comme ça. Io sono stato obbligato a salvezza. Moi, j'ai été obligé au salut. Non volevo essere salvato, Je voulais pas être sauvé, mi ha voluto salvare. mais il a voulu me sauver. È così? C'est ainsi? No, pastore, Non, pasteur. Gesù mi ha guarito, Jésus m'a guéri, ma io non volevo essere guarito. mais je ne voulais pas être Mi ha guéri. obbligato alla guarigione. Il m'a obligé à la guérison. Se c'è una cosa S'il y a une che chose Gesù non può que fare, Jésus ne peut pas è faire, obbligare. c'est obliger. Dunque qui ci sta dicendo una cosa importante. Donc ici, il est en train de nous dire une chose importante. Se Gesù obbliga, Si Jésus oblige, significa che il concetto che deve insegnare cela veut dire que le concept qu'il è doit un concetto enseigner, importante, c'est un concept important, fondamentale, fondamental per la tua barca, pour ta barque, per la mia barca. pour ma barque. Gesù obbligò. Jésus obligea. Perché? Pourquoi? Perché Gesù vive due grandi amori. Parce que Jésus vit deux grands amours. Il suo primo amore. Son premier amour, Chi è il primo amore di Gesù? c'est qui le premier amour de Jésus? Come si dice? Le Père. Quando Gesù tratta suo padre, Quand Jésus traite avec son Père, non dice mai Padre nostro. il ne dit jamais notre Père, Solo una volta, seulement une fois, quando insegna a pregare. quand il a enseigné à prier. Quando Gesù parla di suo padre, Quand Jésus parle de son Père, il Padre mio, il dit mon Père, il Padre mio. mon Père. Pensate che Gesù ama così tanto suo padre Sachez que Jésus aime
tellement son père che nella parola del figlio il prodigo que dans la parole du fils prodigue, la lui parabole, racconta la salvezza il raconte le salut togliendosi en s'enlevant, en e, sautant, e dicendo ai presenti: et en disant au présent, guardate, la salvezza le salut, è tutta un'idea di mio padre, c'est toute une idée, une pensée de mon perché père, mio padre vi ama. parce que mon père vous aime. Io l'ho visto quanto vi ama. Moi, j'ai vu combien il Lui vous è aime. pazzo di voi. Il est fou de vous. Dai una gomitata alla persona che è accanto, Donnez un coup de coude à la che personne à dorme da côté circa 20 minuti. qui dort depuis 20 Come ho minutes. preso il microfono dormiva. Quand j'ai pris le micro, il dormait déjà. E digli, Et dis-lui, ha detto Gesù Jésus a dit che il padre que le Père è innamorato di te. est amoureux de toi. Wow! Il secondo grande amore, Le deuxième grand amour, devi cambiare le batterie? Il secondo grande amore, qual è il secondo grande amore? quel est le deuxième grand amour de Jésus? L'Église. No? La Chiesa in Belgio L'Église de Belgique, è il grande amore. c'est le grand amour. Ah, che meraviglia! Quelle merveille. Noi abbiamo questo amore di Dio Nous avons cet amour de Dieu che vuole stravolgerci. qui veut nous englober. E in quel momento Et en ce moment, Gesù sente il sent che il Jésus, primo amore que le premier amour lo sta chiamando l'appelle e lui deve lasciare il secondo amore et il doit laisser le deuxième amour, discepoli, les disciples, per andare a pregare. pour aller prier. Qual è il primo grande insegnamento, fratelli? Quel est le premier grand enseignement Tra Marco 4 e Marco 6. entre Marc 4 et Marc 6? La prima cosa che noi dobbiamo ricordarci La première chose dont nous devons nous souvenir o imparare ou apprendre, hein, è che la parola di Dio c'est que la parole de Dieu vale quanto Dio. vaut autant que Dieu. Di qua sono più svegli, scusate, vado di là. De ce côté-là, ils sont réveillés, je vais aller de l'autre côté. La parola di Dio La parole de Dieu vale quanto Dio. vaut autant que Dieu. Alleluia. Io ho detto a Eric J'ai dit à Eric, 3 mesi fa, il y a 3 mois, ok, grazie dell'invito. ok, merci pour l'invitation, E ho rilasciato la mia parola et j'ai donné ma parole per venire qua. pour venir ici. Quella parola Cette parole non avrebbe senso n'aurait pas de sens se oggi non portavo il mio corpo. si aujourd'hui je n'amenais pas mon corps. Che cos'è la parola? Qu'est-ce que la È parole? qualcosa che anticipa. C'est quelque chose qui anticipe. Gesù è la parola di Dio. Jésus est la parole de Dieu. È l'anticipazione della gloria del Padre. C'est l'anticipation de la gloire du Père. E loro dovevano imparare Et il devait apprendre che noi que nous, arriveremo dall'altra parte nous arriverons de l'autre côté, non perché siamo bravi, non parce que nous sommes capables, non perché siamo evangelici, non parce que nous sommes évangélistes, pentecostali apostolici benedetti in eterno amen. pentecôtistes, apostoliques, bénis éternellement. Amen. Noi arriveremo dall'altra parte Nous arriverons de l'autre côté perché una parola è uscita sulla nostra vita. parce qu'une parole est venue dans E la notre vie. parola questa mattina è Et la parole aujourd'hui per la tua vita, est pour ta vie, per la tua famiglia, pour ta famille, per la Chiesa. pour l'Église. Arriva dall'altra parte Arrive de l'autre côté. e noi arriveremo dall'altra parte. Et nous arriverons de l'autre côté. Wow! La prima cosa che dovevano imparare La première chose qu'ils devaient apprendre, è che loro dovevano fidarsi c'est qu'ils devaient avoir confiance. non di avere Gesù sulla barca, Non d'avoir Jésus dans la barque, ma di avere la sua parola con loro. mais d'avoir sa parole avec eux. E molte volte Et souvent, noi siamo preoccupati nous sommes préoccupés eccessivamente excessivement perché non abbiamo la parola sulla barca. parce que nous n'avons pas la parole dans la barque. Ma Gesù ha detto, Mais Jésus a dit, arriva dall'altra parte va de l'autre côté. e noi arriveremo dall'altra Et nous parte. irons et nous arriverons de l'autre côté. Dì alla persona che è accanto, Dis à la personne à côté, arriveremo dall'altra parte. nous arriverons de l'autre côté. Dice così, preso li salutò e se ne andò sul monte a pregare. Donc il les salua et il alla sur le mont pour prier. Che meraviglia!
Quelle merveille. Sapere che Gesù Savoir que Jésus era sul monte a pregare était sur le mont à prier. e loro erano là nel mar di Tiberiade. Et eux, ils étaient là dans la mer de Tibériade. Oggi Aujourd'hui, quel mare è pieno di illuminazione. cette mer est remplie d'illumination. Ci sono i lampioni, Il y a des lampions. ma un tempo non era così. Mais avant, c'était pas ainsi. Che cosa vuol dire? Qu'est-ce que cela veut Gesù dire? li vide. Jésus les vit. Sono due cose. Il y a deux choses. O la luna, Ou la lune, quella sera faceva un buon lavoro, cette nuit-là faisait un bon travail, oppure è una maniera spirituale ou alors c'est une manière di spirituelle dire de dire che Gesù que Jésus vede la tua barca, voit ta barque, vede la tua famiglia, voit ta famille, vede le tue difficoltà. voit tes difficultés. Noi abbiamo un uomo Nous avons un homme nella gloria. dans la gloire. Sapete che cosa significa? Vous savez ce que cela signifie? L'ascensione di Gesù L'ascension de Jésus che è all'interno della Trinità qui est à l'intérieur de la Trinité per sempre, pour toujours, sempre sono cambiati gli equilibri. a changé les équilibres. Per i secoli dei secoli Pour les siècles des siècles, Dio era quello, Dieu était cela, puro spirito. esprit pur, Ma da circa 2000 anni mais depuis 2000 ans, noi possiamo dire nous pouvons dire, abbiamo un uomo nella gloria. nous avons un homme dans la gloire. Abbiamo un uomo Nous nella avons un homme dans la gloire. Pastore David Wilkerson, Le pasteur David Wilkerson, molti anni fa, il y a longtemps, disse una frase molto interessante. a dit une phrase très intéressante. Non è teologicamente corretta, Elle n'est pas théologiquement correcte, ma è molto interessante. mais très intéressante. Lui disse, Il dit, nel Nuovo Testamento dans le Nouveau Testament, c'è un nuovo, il y a un nouveau, sta scritto. il est écrit. Nel Nuovo Testamento Dans le Nouveau Testament, c'è un nuovo comandamento, il y a un nouveau commandement, l'11°. le 11e. Qual è questo comandamento? Quel est ce 11e commandement? Lui diceva questo. Il disait, Gesù Jésus prega per te. prie pour toi. Gesù prega per te. Jésus prie pour toi. In tutto l'antico patto Et dans l'Ancienne Alliance, questa era una cosa impossibile. c'était une chose impossible. Ma nel nuovo patto Mais dans la Nouvelle c'è un Alliance, uomo sul monte il y a un homme sur che le vede mont la barca qui voit la e barque che prega per la tua famiglia et qui prie pour E ta che te- famille e che prega per la tua vita et qui prie pour ta vie e che interverrà nei nostri bisogni. et qui interviendra dans nos besoins. Amen. Noi siamo Nous sommes frutto di preghiere. le fruit de prière. Che triste ascoltare le testimonianze Qu'il est triste d'entendre certains témoignages dei fratelli, de frères, delle sorelle, de sœurs. che quando testimoniano Quand ils témoignent, dicono questo. ils disent Io cercavo il Signore moi, je cherchais le e l'ho Seigneur trovato. et je l'ai trouvé. Il mio cuore Mon cœur ha sempre cercato Dio. a toujours cherché Dieu. Non è così. C'est pas cela. È Lui che ha trovato noi. C'est lui qui nous a trouvés. È Lui il grande cercatore. C'est lui qui nous a A cherchés. Lui va la gloria. C'est à lui que va la Non ci gloire. sono cuori abbastanza buoni. Il n'y a pas de cœur assez bon. È Lui che ci ha afferrati. C'est lui qui nous a pris. L'Apostolo Paolo dice, L'apôtre Paul dit, sono stato afferrato da Cristo. j'ai été pris par Dieu, Quanti di par voi qua Christ. possono dire questo? Combien d'entre Sono vous stato peuvent le dire? afferrato da Cristo. J'ai été agrippé par Dieu. Io sono Par frutto di Christ. preghiere. Moi, je suis le fruit de prière. Mia mamma era una donna di preghiera. Ma maman était une femme de prière. Lo so, Je sais, non ci credete, vous ne le croirez pas. ma quando ero giovane Mais quand j'étais jeune, ero un po' birbante. j'étais un peu plus Come si suol dire? espiègle. Comment dire? Ero un po' il terrore delle monitrici. J'étais la terreur des monitrices. Ero un po' vivace J'étais vif. e crescendo la cosa è sfuggita di mano. Et en grandissant, les choses ont échappé de leurs mains. Un giorno Et un jour, ero al campo di allenamento, j'étais à l'entraînement. giocavo a pallone Je jouais au ballon, e au non foot, sapevo et je ne savais pas che il medico della squadra que le médecin de l'équipe era un pedofilo. était un pédophile. A quel tempo non si parlava, À ce temps-là, on n'en parlait pas. queste cose non venivano dette. On ne disait pas ce genre de choses. E aveva comprato una macchina nuova, Et il avait acheté une nouvelle voiture, una BMW.
une BMW. A proposito, À propos, il 18 gennaio è il mio compleanno. le 18 janvier, c'est mon anniversaire. Sentitevi liberi come il Signore vi guida. Que le Seigneur vous dirige et sentez-vous libre. Era un bambino che non stava mai zitto. J'étais un enfant qui ne se taisait jamais. E ho detto al dottore, Et j'ai dit au médecin, ah che bella quella macchina. oh, quelle est belle ta E voiture. lui mi ha detto, vieni te la faccio provare. Et il dit, viens, je vais te la faire essayer. E pensavo che faceva un giro intorno al piazzale. Et je pensais qu'il allait faire un tour autour de la E place. invece ha preso Et au contraire, e ha iniziato a guidare. et il a commencé à conduire. E dopo un po' di tempo Après un certain temps, si era fatto sera. c'était le soir, E io ho iniziato a avvertire un senso di paura. et j'ai commencé à avoir une sensation de peur. Sono passati quasi 40 anni. Et il y a 40 ans qui sont passés. Ricordo questo uomo Et je me rappelle de cet che homme guidava qui conduisait senza parlare, sans parler. tutto sudato. Il transpirait, I suoi occhi erano sgranati. il avait les yeux grands ouverts. E ricordo che io mi sono schiacciato verso lo sportello. Et je me rappelle que je me suis écrasée vers la portière. Avevo circa 9-10 anni J'avais environ 9-10 ans. e ho iniziato a chiedere aiuto. Et j'ai commencé à demander de l'aide. Ma c'era una donna Et il y avait une femme che vegliava sulla mia vita, qui veillait sur ma vie. una guerriera della preghiera. Il y avait une guerrière de la prière. Quando mia madre ha visto che era buio, Et quand ma maman a vu qu'il faisait è sombre, andata dalla vicina di casa, elle a été chez la voisine ha suonato a un mio amico et elle a sonné à mon ami con cui giocavamo insieme, avec qui je jouais, Luca, Luca, che ho portato al Signore que j'ai amené au Seigneur mentre lui era nel letto in coma. pendant qu'il était au lit dans le coma. Avevo chiesto a Dio. J'avais demandé à Dieu, Lui è il mio migliore amico. c'est mon meilleur ami, L'ho perso quando ho conosciuto Gesù. je l'ai perdu quand j'ai rencontré E Jésus. mentre lui era in coma, Et pendant qu'il était dans le io ho coma, iniziato a parlare al suo orecchio. j'ai commencé à parler à son Il oreille. macchinario è impazzito. Et la machine E lui est ha devenue iniziato a folle piangere et il a commencé à pleurer per 2 volte. par 2 fois. E io so che lui ha dato il cuore al Signore. Et je sais qu'il a donné son cœur à Dieu. E quando mia madre è andata da lui, Et quand ma maman a été chez lui, ascoltate, écoutez, la mamma maman, di Luca la maman de ha Lucas, detto, ma Luca è a casa già da 2 ore. mais Lucas est à la maison depuis 2 heures déjà. E Emanuele è andato col medico. Et Emmanuel est parti avec le médecin. In quel momento, À ce moment-là, per le scale, dans les escaliers, scendeva una donna il y avait une femme qui che descendait, conosceva il medico qui connaissait le médecin. e sapeva che cosa faceva. Et elle savait ce qu'il faisait. E disse a mia madre, Et elle dit à ma maman, no, signora Miranda, non, Madame Miranda, quell'uomo è un uomo malvagio. c'est un homme mauvais. Sapete cosa ha fatto mia madre? Vous savez ce que ma maman a fait? Ha lasciato tutti lì. Elle les a tous È laissés corsa là. in casa, Et elle a couru à la ha chiuso maison. la porta, Elle a fermé la porte. è andata in camera sua Elle a été dans sa chambre e ha cominciato a pregare. et elle a commencé à prier. Signore, no! Seigneur, non. Signore, riporta quella macchina qua! Seigneur, ramène cette voiture ici. Signore, non permettere che faccia male a mio figlio! Ne permets pas qu'il fasse du mal à mon fils. Io non so che cosa stava succedendo. Je ne sais pas ce qui était en train de se L'ho produire. saputo dopo, Je l'ai su par après. ma a un certo punto, Mais à un moment donné, questo era in un posto molto isolato, on était dans un endroit très isolé. è successo qualcosa. Quelque chose s'est produit. Qualcuno stava pregando per me Quelqu'un priait pour moi. e questo uomo, senza dire niente, Et cet homme, sans rien dire, ha scalato la marcia, ha accelerato il a accéléré e è andato verso casa mia. et il est allé vers ma maison. È arrivato a casa mia. Il est arrivé devant chez Come moi. lui è arrivato, Comme il est arrivé, io ho preso la borsa j'ai pris mon e sac sono scappato via. et je me suis enfui. Ancora oggi, Et encore aujourd'hui, dopo 40 anni, après 40 ans, mi domando je me come demande faceva a sapere dove abitavo. comment il savait où j'habitais. Qualcuno aveva pensato di farmi del male. Quelqu'un avait pensé à me faire du mal. Ma lo Signor Gesù Mais le Seigneur Jésus, è sul monte il est sur le mont ed ha piazzato le sue sentinelle et il a mis ses sentinelles che vedono la nostra barca, qui voient notre barque, che non va da nessuna parte. qui ne va nulle part. Sapete quanto serviva per attraversare il lago? Vous savez combien de temps il fallait pour traverser le lac? 45 minuti. 45 minutes. Sapete quanto ci hanno messo? Vous savez combien de temps ils ont mis? Dopo 9 ore Après 9 heures, erano ancora al centro del lago. ils étaient encore au centre du lac. Ci sono dei Il momenti y a des moments dove il nostro cuore où notre cœur non è in sintonia con Dio. n'est pas en syntonie avec Dieu. E in quei momenti Et dans ces moments-là, noi remiamo nous ramons
senza andare da nessuna parte. sans aller nulle part. Amen. La Bibbia dice, La Bible nous dit, fattosi sera, era in mezzo al mare et le soir venu, ils étaient au milieu de la mer, ed egli era solo a terra. et il était seul à terre. Vedendo i discepoli che si affannavano En voyant les disciples qui se fatiguaient a remare, à ramer, perché il vento era contrario. car le vent était contraire. Non era un vento diabolico, C'était pas un vent diabolique. era dentro il vento, Le vent était à l'intérieur. era nei loro cuori. Et il était dans leur cœur. Voglio spiegarlo meglio. Je veux mieux l'expliquer. Posso? Je peux? Oui? Quanti di voi vogliono il mimo? Combien d'entre vous veulent qu'il mime? Alzate la mano. Ok? Tutti gli altri fuori, per favore. Donc ceux qui n'ont pas levé la main, vous Voglio farvi il sortez. mimo. Il va mimer. Io credo che sia andata su per giù così. Je pense que ça a dû se passer comme ça. Loro remavano, Ils ramaient, ma non volevano partire. mais ils ne voulaient pas partir. Il loro cuore era indurito. Leur cœur était endurci. Con chi era indurito? Avec qui, contre qui est-il Molte volte endurci? il nostro cuore Souvent, notre cœur è simile ai calcoli renali. est semblable aux calculs rénaux. Deve essere bombardato dallo Spirito Santo. Il doit être bombardé par le Saint-Esprit. E questo lo fa attraverso le difficoltà. Et cela, il le fait à travers les difficultés. Loro remavano, Il ramait, ma in realtà mais en réalité, loro volevano fare altro. il voulait faire autre chose. Volevano riposarsi Il voulait se reposer perché avevano avuto una lunga giornata. parce qu'ils avaient eu une longue journée. C'era stata Il y l'evangelizzazione, avait eu l'évangélisation, erano stati moltiplicati i pani e i il pesci. y avait la multiplication des pains et des poissons. Loro non volevano partire. Ils ne voulaient pas partir. E io credo Et je pense che sia successa qu'il s'est passé una cosa simile. quelque chose de semblable. Poi qualcuno ha parlato. Et puis quelqu'un a parlé. Secondo voi chi per primo ha parlato? Selon vous, qui a parlé en premier? Come si dice Pietro? Pierre. Pierre? A tutti ci è venuto in mente Pierre? Tout le monde a pensé à Pierre? Io credo che Pietro avrà detto, Je pense que Pierre a dû dire, gliel'avevamo detto al Signore on l'avait dit au Seigneur che eravamo que stanchi nous étions fatigués tutta la notte toute la nuit e siamo ancora qua. et on est encore là. Qualcuno avrà risposto, Quelqu'un a dû répondre. Tommaso. Thomas. Va bene, dai, non ti arrabbiare, Pietro. Allez, ça va, ne te fâche pas, Pierre. Metto un dito, Je mets un doigt vediamo se tocchiamo. et on voit si on touche. L'ultimo della barca, Le dernier de la barque, un certo Iscariota, un certain Iscariote, avrà detto, il a sûrement dit, io ve l'avevo detto, je vous l'avais dit, se mi davate i si soldi, vous me donniez trovavo l'argent, una locanda. j'aurais trouvé un logement, une auberge. Oui. Qual era il problema di quella barca? Quel était le problème de cette barque? Non c'entra niente Satana. Satan n'a rien à voir là-dedans. Noi diamo colpa al diavolo di tutto. Nous ne pouvons pas donner la faute de tout au diable. Arriviamo tardi in chiesa? Nous arrivons tard à l'église, Il diavolo et c'est le diable. ha acceso tutti i semafori rossi. Il a allumé tous les feux rouges. E il diavolo dice, Et le diable dit ça. io sono cattivo, ma me l'ero scordata questa. Je suis méchant, mais à ça, j'y avais pas pensé. No, noi mettiamo sempre lui, Nous le mettons toujours è il nostro cuore dans les fautes, mais c'est che non notre è in cœur sintonia qui n'est pas en con syntonie colui che ci ama. avec celui qui nous aime. E il vento Et le vent è dentro la barca. est dans la barque. Guardate, io vi faccio fare una risata, Je vous fais rire, ma quello che dico è serio. mais ce que je vous dis, c'est sérieux. A volte possiamo avere una relazione con il Signore Parfois, nous avons une relation avec Dieu e avere qualche cosa con Lui. et avoir quelque chose contre lui. Una mamma Une maman può venire questa mattina peut venir ce matin a presentare suo figlio présenter son enfant e il figlio magari ha qualche problema fisico et l'enfant a peut-être un problème physique e lei lo presenta al Signore, et elle le présente au Seigneur. prega con la Chiesa, Et elle prie avec l'Église. ma dentro il suo cuore Mais dans son cœur, lei sta dicendo questo elle se dit, a livello inconscio. inconsciemment, Signore, perché?
Seigneur, pourquoi? Perché l'hai permesso? Pourquoi tu l'as permis? Dobbiamo permettere allo Spirito Santo Nous devons permettre au di Saint-Esprit fare la registrazione nel nostro cuore. de régler notre cœur. Ci sono troppi punti interrogativi nelle nostre preghiere. Il y a trop de points d'interrogation dans nos prières. Signore, perché? Seigneur, pourquoi? Signore, perché non tocchi mio marito? Seigneur, pourquoi tu ne touches pas mon mari? Signore, perché non mi dai il lavoro? Pourquoi tu ne me donnes pas de travail? Signore, questa bolletta. Et cette facture? Signore, la salute. Et la santé? Signore, perché non prendi mia suocera? Et Seigneur, pourquoi tu ne prends pas ma belle-mère? Troppi perché? Il y a trop de pourquoi. Troppi! Trop. Ma questa mattina Mais ce matin, noi vogliamo fare una preghiera tutti insieme. nous voulons faire une prière tous ensemble. Amen. Noi vogliamo dire allo Spirito Santo. Nous voulons dire au Saint-Esprit, Dolcissimo e meraviglioso Spirito Santo. doux et merveilleux Saint-Esprit, Vogliamo dirgli, Signore, Seigneur, prendi i miei punti interrogativi prends mes points d'interrogation e falli diventare. et fais-les devenir. Fate così con me. Falli diventare Et fais-les devenir dei punti esclamativi. des points d'exclamation. Basta con perché. Arrêtez avec les pourquoi. Perché? Pourquoi? Signore, tu sai. Seigneur, toi tu sais. Signore, tu sei. Seigneur, tu es. Oh. Ah. Per favore, questo fratello lo voglio a tutti i convegni. Je veux ce frère à toutes les conventions. Pagherò un salario. Je te paierai un salaire. Merci. Merci. Ok. Dobbiamo correre. Dice così, verso le 4 del mattino, Vers 4 heures du matin, scusate, le 3 del mattino, les 3 heures du matin, andò incontro a loro. il alla à leur rencontre. E c'è una frase bellissima, Et il y a une très belle credo phrase tradotta anche in francese così, qui est traduite aussi en français, je pense. e voleva Il voulait oltrepassarli. les dépasser. Che senso ha? Quel sens a cela? Lui sta lasciando il padre Il laisse le Père, per andare dai discepoli. donc il est en train de laisser le Père pour aller vers les disciples. Io mi aspettavo che entrava nella barca. Moi, je m'attendais à ce qu'il entre dans la barque. Vedete l'insegnamento del Signore? Vous voyez l'enseignement du Seigneur? Lui sarebbe passato a fianco alla barca. Lui, il serait passé à côté de la barque E dove sarebbe andato? et il serait allé où? Dall'altra parte. De l'autre côté. Perché quello che loro dovevano imparare, Parce que ce qu'ils devaient apprendre, quello che noi dobbiamo imparare, ce que nous devons apprendre, è avere fiducia nella parola di Dio. c'est d'avoir confiance dans la parole de Dieu. Ripeti con me. Répète avec Se moi. Dio mi dice, Si Dieu me dit, dall'altra parte, de l'autre côté, io arriverò. j'arriverai Dall'altra parte. de l'autre côté. Wow! Ci sono Charles Haddon Spurgeon. Lui diceva questa cosa. Donc il y a Charles Charles Spurgeon. Haddon Spurgeon. Lui diceva, in Disait. cielo Il disait, au ciel, ci saranno 3 grandi sorprese il y aura 3 grandes surprises quando arriveremo dall'altra parte. quand nous arriverons de l'autre côté. La prima grande sorpresa La première grande surprise è che ci saranno est qu'il y aura persone che non pensavi che ci fossero. des personnes que tu pensais pas qu'elles seraient là. La seconda grande sorpresa La deuxième grande surprise, è che non ci saranno qu'il n'y aura pas tutti quelli che credevi che ci fossero. tous ceux que tu croyais qu'ils seraient là. La terza grande sorpresa Et la troisième grande surprise, è che ci sarai te. c'est que toi, tu y seras. Noi non arriveremo dall'altra parte Non, nous n'arriverons pas de l'autre côté perché siamo buoni, parce que nous sommes des Perché bons, siamo bravi. parce que nous sommes ma capables, per la fedeltà della parola di Dio. mais pour la fidélité de la parole de E Dieu. per favore, Et s'il vous plaît, se stai andando in cielo, si tu vas au ciel, diceva sempre Spurgeon, toujours disait Spurgeon, se vai in cielo da solo, si tu vas au ciel tout seul, non stai andando in cielo. tu vas pas au ciel. Se sei diretto dall'altra parte, Si tu vas de l'autre côté, afferra gente, agrippe des gens, parla del Signore, parle du Seigneur, porta gente sulla barca. prends des gens sur ta barque, Viviamo il regno di Dio e nel Belgio.
Nous voulons le règne de Dieu en Belgique. Il Belgio ha bisogno del regno di Dio. La Belgique a besoin du royaume de Dieu. Gesù voleva oltrepassarli. Jésus voulait les dépasser. Immaginate la scena. Imaginez la scène. Quanti vogliono il mimo? Qui veut le mime? Ok. Sono un pochino di più di prima. Il y en a un peu plus qu'avant, oui. Se io fossi stato Gesù, Si j'avais été Jésus, io sarei sceso in questa maniera. je serais descendu de cette manière. Avrei lasciato il Padre J'aurais laissé le Père e avrei camminato sulle acque, et j'aurais marché sur les eaux, sapendo en sachant che da 9 ore que depuis 9 heures, parlavano male di me. il parlait mal de moi. Con molta umiltà Avec beaucoup d'humilité, avrei camminato così sulle acque. j'aurais marché comme ça sur les eaux. C'est moi? State parlando di me? Vous parlez de moi? No, non devo perdere anche la traduttrice. Non, non, non. Gesù non è così. Jésus n'est pas comme ça. Gesù è meraviglioso. Jésus est merveilleux. Il suo cuore Son cœur, è una fonte di vita. c'est une source de vie. Avete visto cosa dice qua la parola di Dio? Vous avez vu ce que dit la parole de Dieu? Lui voleva oltrepassare, Il voulait les dépasser. ma quando vide Mais quand il vit che i suoi figli que ses enfants gridavano, criaient, che cosa gridavano? qu'est-ce qu'ils criaient? È un fantasma. C'est un fantôme. La prima cosa La première chose che fa la ribellione que fait la rébellion, è quella di oscurarti c'est de agli t'obscurcir occhi spirituali les yeux spirituels, la figura di Gesù. la figure de Jésus. Quando il tuo cuore Quand ton cœur non capisce il comandamento di Dio ne comprend pas le commandement de Dieu per la tua vita, pour ta vie, tu inizi a perdere l'immagine di Gesù. tu commences à perdre l'image de E Jésus. gli apostoli Et les apôtres vedevano un fantasma. voyaient un fantôme. Questo è pazzesco. C'est fou. Ma quando Gesù Mais quand Jésus passò all'altezza della barca est passé à hauteur de la barque e vide che loro gridavano, et il vit qu'ils criaient, immediatamente immédiatement, lui girò il se retourna e andò verso la barca. et alla vers la barque. Quanto è meraviglioso il Signore. Que Dieu est merveilleux, que Jésus est merveilleux. Quanti di voi possono dire che l'Eterno ci ha soccorso Combien d'entre vous peuvent Et dire tu as- que l'Éternel nous a e secourus, ci ha soccorso nel momento preciso? qu'il nous a secourus au moment précis? Quanti di voi possono dirlo? Combien d'entre vous Che peuvent Gesù le non è dire? solo buono, Que Jésus n'est pas Ma è seulement bon, puntuale. mais il est ponctuel aussi. amo tanto il Signore. J'aime énormément le Seigneur. Ciascuno di noi ha dei versetti preferiti. Chacun d'entre nous, nous avons des versets préférés. Uno dei miei versetti preferiti Un de mes versets préférés, lo scriverò sulla lapide. je vais l'écrire sur ma tombe, sur ma pierre tombale. Scusate, lo farò scrivere. Excusez-moi, je le ferai écrire. Ora posso parlare di questo perché così mia moglie non è presente. Je peux parler de ça parce que mon épouse n'est pas présente. Ve lo dico, Je vous le dis. ma non lo rubate. Mais ne le volez pas. Poi cercatene un altro. Vous chercherez un autre verset. Io non ho paura della morte. Je n'ai pas peur de la mort. Qualcuno ha paura della morte? Quelqu'un a peur de la mort? Preghiamo questa mattina. Nous pouvons prier pour cela ce matin. Io non ho paura. Je n'ai pas peur. Gesù e la sua parola è nella mia barca. Jésus et sa parole sont dans ma barque. Amen. Perciò Et donc, siete tutti invitati vous êtes tous invités al mio funerale. à mes funérailles. Ok? Vi prometto Je vous promets che non predicherò. que je ne prêcherai pas. Ok? Uno dei miei versetti preferiti Un de mes versets préférés è questo. est celui-ci. Perché questo versetto mi mette sotto sopra. Ce verset me trouble Perché lo amo tanto. parce que je l'aime énormément. Perché è la mia storia. C'est mon histoire. Dice la parola di Dio. La parole de Dieu dit, Egli lui, non spezza la canna rotta. ne brise pas le roseau brisé. Egli Il non spenge il lucignolo fumante. n'éteint pas le lumignon. Per favore, alza la fume. tua mano.
Levez la main. Tu sai di che cosa sto parlando. Si toi aussi tu sais de quoi je Di parle. quando Gesù entra nella barca, per favore alza Que la quand mano. Jésus entre dans la Se barque, sai di che cosa sto parlando. si tu sais de quoi je parle, Ci sono momenti della nostra vita il y a des moments dans nos vies dove noi siamo a pezzi. où nous sommes brisés. Vogliamo lasciare tutto. Nous voulons tout laisser. E Gesù dice, Et Jésus nous dit, io non spezzo la canna rotta. je ne brise pas le roseau plié. Ci sono momenti Il y a des moments dove nessuno capisce cosa stai passando. où personne ne comprend ce que tu vis. I pastori non ti possono aiutare. Les pasteurs ne peuvent pas t'aider. La Chiesa non potrebbe capire. L'Église ne comprend pas. E Gesù arriva Et Jésus arrive con il suo cuore, avec son cœur. prende questa canna. Il prend ce roseau. E mentre noi siamo lì che diciamo, Et pendant que nous sommes là à no dire, Signore basta, non Seigneur, ça io suffit, non cambierò mai. je changerai jamais. Lui dice, shh, Jésus dit, chut, fammi lavorare. laisse-moi travailler. Prende questa canna. Il prend ce roseau. Ormai nessuno ci crede più. Il n'y a plus personne qui y croit. Ti sei mai trovato in situazioni dove nessuno crede più in te? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où personne ne croit en toi? E lui prende questa canna Et il prend ce roseau. e nel silenzio Et la dans fascia. le silence, il met un bandage. E tu non sai ancora che cosa sta Et succedendo. tu ne sais pas encore ce qui se passe. Sta guarendo la barca. Il est en train de guérir la barque. E che cosa succede? Et qu'est-ce qui se passe? Che dopo un po' di tempo Après un certain temps, lui sfascia il enlève le bandage. e accade un miracolo. Et il y a un miracle qui Nel punto qui dove noi arrive. eravamo rotti À l'endroit où nous étions brisés, c'è uno snodo. il y a un nœud, une naissance. Voilà. Quel punto, À ce che point-là, era il punto più qui fragile, était le point le plus fragile, diventa il punto più forte. il devient le point le plus fort. Dove l'uomo ti aveva spezzato, Là où l'homme t'avait brisé, Dio ti ha reso forte Dieu t'a rendu fort per aiutare altri pour pouvoir aider les autres che avranno lo stesso problema. qui auront le même problème que toi. Mentre tutti pensano Mais pendant que tout le monde brise che tu sei spento, et qui disent que tu es éteint, Gesù mette le mani intorno al lucignolo Jésus met les mains autour de la mèche e dice: et il dit, nessuno personne ti spengerà. t'éteindra. Tu sei mio. Tu es à moi. Tu sei mia. Tu es à moi. Quanto è importante la protezione di Gesù. Amen? La protection de Jésus est Per vraiment favore, se siete importante. d'accordo, muovete la mano ogni tanto, ok? Si vous êtes d'accord, bougez la main Potete anche fare un sorriso, et vous pouvez aussi faire un sourire, anche a mezzo volto. même à mi-visage. Io capisco che mi state seguendo. Je comprends ainsi que vous êtes en train de me suivre. Noi siamo nelle mani di Dio, Nous sommes dans les mains de Dieu, ma non siamo nelle mani di Dio mais nous ne sommes pas dans les mains de Dieu, come nel film comme dans le film dove Godzilla où Godzilla, tiene quella donna. il tient la femme. Perché noi a volte abbiamo la percezione di Dio così. Parce que nous avons parfois la perception de Dieu Dio comme ci ça, tiene nelle sue mani. que Dieu nous tient dans ses mains. Giovanni capitolo 10. Jean chapitre 10, Gesù dice: Jésus dit, nessuno vi rapirà dalla mia mano. personne ne vous enlèvera de ma main. E subito dopo, Et tout de suite après, il versetto dopo, le verset suivant, dice: il dit, nessuno vi rapirà dalla mano del Padre mio. et personne ne vous ravira de la main de mon Père. Noi non siamo tenuti così, Nous ne sommes pas tenus comme ça. noi siamo tenuti così. Nous sommes tenus ainsi. E vogliamo dire questa mattina E- al nostro cuore, Et nous voulons dire ce matin à notre e cœur, vogliamo dire al nemico questa et mattina, nous voulons dire aussi à l'ennemi, prova a aprire queste mani. essaye d'ouvrir ses Tu mains. sei come una perla Tu es comme une perle nelle mani del Padre e del Figlio. dans les mains du Père et du Fils. Siamo preziosi per il suo cuore. Nous sommes précieux à son cœur. Amen. Ok, dobbiamo andare verso la conclusione. Nous allons à la Ultimo conclusion. concetto che vi voglio lasciare. Le dernier concept que je voudrais vous laisser. Ma subito dopo egli parlò e disse coraggio, Il parla et il dit courage, coraggio. courage. La prima cosa che il Signore fa, La première chose que le Seigneur fait entrando nella barca, en entrant dans la barque, lui dice coraggio. il dit courage. Lui dice a te, Il te dit coraggio. courage. Quanti di voi questa mattina sanno Combien d'entre vous che il savent Signore è qui per sciogliere delle cose? que le Seigneur est là pour délier des choses? Alza la tua mano. Quanti sono qui per essere sfidati dallo Spirito? Combien sont là pour être défiés par l'Esprit de Dieu?
Coraggio. Courage. E il vento si calmò. Et le vent se calma. Non ha dovuto sgridare, Il n'a pas grondé, perché non era diabolico, parce que ce n'était pas diabolique. era carnale. C'était de la chair, charnelle. Non sgridare le tempeste. Ne gronde pas les tempêtes. Accordati con Dio. Mets-toi en accord avec Dieu. Marco Marc, tralascia un particolare. il néglige un petit, une chose importante. Ma non lo dimentica Giovanni. Mais Jean ne l'oublie pas. Giovanni dice una cosa molto bella. Jean dit quelque chose de très beau. Quanti di voi vogliono saperla? Alzate la mano. Qui veut le savoir? Non ho detto che è gratis. 50, 100, 150. C'est pas gratuit, donc Giovanni dice una cosa bellissima. Jean va dire une très belle chose. Racconta quell'episodio, Il raconte cet épisode, ma mette qualcosa che era sfuggito. mais il met le détail qui avait échappé. Giovanni scrive Il écrit, e dice questo. il dit, Come Gesù comme Jésus fu salito sulla barca, monta sur la barque, dans la barque, la barca toccò terra. la barque toucha terre. Quanti vogliono il mimo? Qui veut le mime? E non posso farlo questo mimo. Je ne sais pas le faire. Posso imitarlo però. Je peux l'imiter. La Bibbia dice La Bible dit che non solo il vento cessò, que non seulement le vent ma cessa, la barca mais la barque toccò terra. toucha la terre. Accadde questo. Il arriva que Fallo con me, lo so che lo vuoi fare. je sais que tu veux le faire, alors fais-le avec moi. Ok, lasciamo stare. Questo è un miracolo. C'est un miracle. La Bibbia sta dicendo La Bible nous dit che quando Gesù que quand Jésus entrerà nel tuo problema, entrera dans ton problème, tutto il tempo che hai perso, tout le temps que tu as tu perdu, lo riguadagnerai. tu le regagneras. E qui possiamo fare un bel applauso, vero, al Signore Gesù. Tutto il tempo della battaglia Tout le temps de la bataille, lo riguadagneremo. nous le regagnerons. Che bello. C'est merveilleux. Ogni tanto vengono persone da me. De temps en temps, il y a des personnes qui viennent vers Oh, moi. pastore, Oh, pasteur, sono sempre lo stesso. je suis toujours le même. Non cambio mai. Je ne change jamais. E per tanti anni Et pendant plusieurs années. ero lì a incoraggiarli. Et je les encourageais. Oh no, non dire così. Mais non, ne dis pas ça. Oh, non fare così. Ne fais pas ça. Poi uno dei frutti dello Spirito Santo Et un des fruits du Saint-Esprit, è la pazienza. c'est la patience. Nella mia vita Dans ma vie, non è proprio sbocciato, ça n'est pas encore è il écrit. germe. Voilà, c'est encore un germe. E un giorno Et un jour, ho detto a una persona, j'ai dit à une personne, non ti preoccupare. ne t'inquiète pas, La Bibbia dice la Bible nous dit che sarai mutato in un batter d'occhio. que tu vas être changé en un clin d'œil. Ho visto questa persona che si accendeva. Et j'ai vu cette personne qui s'allumait. Non so se ha capito bene cosa gli volevo dire, Je ne sais pas s'il a compris ce que je voulais lui dire, ma quello che vi voglio dire a voi mais ce que je veux vous dire à vous, è che tutto il lavoro que tout le che travail lo Spirito Santo que le Saint-Esprit non ha ancora fatto nelle nostre vite, n'a pas encore fait dans nos vies, in alcune aree, dans certaines zones, sappiate sachez che alla venuta del Signore qu'à la venue de Jésus-Christ, saremo mutati in un batter. nous serons transformés en un clin Il d'œil lavoro verrà finito. et le travail sera fini. Egli lo porterà a compimento C'est lui qui va l'amener à fino l'accomplissement al giorno di Cristo Gesù. jusqu'au jour Dice de l'Apostolo Jésus-Christ. Paolo. C'est l'apôtre Amen. Paul qui le dit. E questa è una buona notizia. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La Bibbia dice La Bible nous che dit noi saremo que nous serons mutati transformés in un batter d'occhio. en un clin d'œil. Prova a battere l'occhio. Essaye de faire un clin d'œil. Prova. Lo sai che è il movimento più veloce del corpo? Vous savez que c'est le mouvement le plus rapide de notre corps. Cambiati, mutati. Transformé. Lavoro finito. Travail terminé. Dì alla persona che è accanto. Dis à la personne qui est à côté de toi.
Non so com'è possibile, Je ne sais pas comment c'est possible, ma cambierà anche te. mais il te changera toi aussi. Mutati in un batter d'occhio, Transformé en un clin d'œil, trasformati dallo Spirito Santo. transformé par le Saint-Esprit. E noi vogliamo pregare adesso. Et nous allons prier maintenant. Possiamo avere un po' di musica? Pour avoir un peu de musique, Merci. Vogliamo pregare. nous allons prier. Vorrei chiedervi di alzarvi. Je vais vous demander de vous lever. Chiudiamo i nostri occhi un attimo. Je vous demande de fermer les yeux. La barca. La barque. La barca è la tua vita. La barque, c'est ta vie. Quelle tensioni che tu vivi. Les tensions que tu vis. Alcune aree del tuo cuore Certaines zones de ton cœur di cui parleremo oggi pomeriggio. dont nous parlerons cet après-midi. La barca. La barque. La barca è la tua famiglia. La barque, c'est ta famille. E quando sei a cena Et quand tu es au souper e non c'è più l'armonia di un tempo, et qu'il n'y a plus l'harmonie d'un temps, tu e tuo marito siete lontani. toi et ton mari, vous êtes éloignés. I figli non sono come pensavi di crescerli. Tes enfants ne sont pas comme tu aurais voulu. La barca. La barque. La barca è la tua chiesa. La barque, c'est aussi ton église. È quella chiesa che hai pensato di lasciare. Et c'est cette église que tu as pensé quitter Perché non c'è amore. parce qu'il n'y a pas d'amour. Amico, Mon ami, fratello, frère, sorella, sœur, il vento le vent è dentro di te. est en toi. Non è fuori. Il n'est pas en dehors. Ci sono tempeste Il y a des tempêtes a cui andiamo incontro. que nous allons rencontrer. Altre D'autres nascono dentro di noi. naissent en nous. E questa mattina Et ce matin, io ti chiedo di sondare il tuo cuore je te demande de sonder ton cœur con lo Spirito Santo. avec le Di Saint-Esprit. non guardare a destra e a sinistra, Ne regarde pas à gauche ou à droite, perché noi vogliamo andare dall'altra parte. parce que nous voulons aller de l'autre côté. Devi raggiungere scopi, Nous voulons obiettivi. arriver à joindre des Dio ha dei objectifs. sogni da riversare sulla tua vita. Dieu a des rêves à verser sur ta vie. E noi vogliamo pregare questa mattina Et nous voulons prier ce come matin, Chiesa del Signore. comme Église du E Seigneur. vogliamo dire questo. Et nous voulons dire ceci. Io non voglio più perdere tempo. Je ne veux plus perdre de temps. Ripeti con me, io non voglio più. Répète avec moi, je ne veux plus. Io non voglio più. Je ne veux plus. Con me, Chiesa, a Comme- voce alta, io non voglio più À voix haute, je ne veux plus perdere tempo. perdre du temps. Spirito Santo, Esprit Saint, tocca la mia vita, touche ma vie, tocca il mio cuore. touche mon cœur. Sì, Signore, tu fai qualche cosa questa mattina. Fais quelque chose ce matin, Alleluia. Seigneur. Vi Alléluia. chiedo di alzare le vostre mani, alzate le Levez vos mains e incominciate ad adorare il et Signore. adorez le Seigneur. Adoralo ad alta voce. Adorez-le à haute voix, à voix haute. Adoralo ad Adorez. alta voce. Oh, Seigneur. Permetti allo Spirito Santo di fare qualcosa nel tuo cuore. Permets au adesso. Saint-Esprit de faire son œuvre dans ton cœur. Ora, Maintenant, ora, maintenant. Spirito di Dio, ora. Esprit de Dieu, maintenant. Udala bassede le Jésus, delle regarde, caie. Sharabas. Udala bassede delle core, delle ghere, delle creide. Ibora canda barastere de creida. Idala bada lassù delle ghe delle creide. Adoralo il Signore. Coloro che sono battezzati, parlate in altre lingue adesso. Ceux qui sont baptisés, Parlate parlez in en altre d'autres lingue, non vi langues. vergognate. N'ayez pas honte. Alza la voce, Chiesa. Élevez la voix. Alzala. Élevez la voix. Non abbiamo bisogno della musica, alzala. Élevez la voix. Alzala. Oh, bene cry di coroboro sendele che delle coida. Adora il Signore. Ai codoboro sendele barada la creida. I borracchenda baida. Alleluia, Signore. Muoviti questa mattina. Muoviti, Spirito. Muoviti, Spirito Santo, alleluia. Permetti al Signore di lavorare il tuo cuore. Permets au Seigneur de travailler ton cœur. A train I go e my father leida. I core massia. I barateide con deleida. Trina da bassoida. Adoralo. Adoralo in altre lingue, adoralo. Adorez-le dans d'autres langues. I saw the credi. I da barasseda, la corte le badalaida. Adora il Signore Gesù questa mattina.
Signore, grazie. Signore, grazie. Perché la mia barca non affonderà. Merci Seigneur parce que ma barque ne coulera pas. La mia barca non affonderà, Signore. Ma barque ne coulera pas. Tu sei il capitano. Tu es le capitaine. Tu sei il timone. Tu es le gouvernail. Tu sei la vela. Tu es la voile. Tu es le vent. Diglielo, diglielo al Signore. Dites-le au Seigneur. Tu sei tutto. Tu es tout. Oh, te riconosco. Chi dalla mano alla sciole delle chiede. Ai tuoi mai dai. Chi di bare sei. Curabassere delle cry. Questa mattina, se ci sono persone che vogliono preghiera, venite avanti per favore. Si ce matin il y a des personnes qui veulent qu'on prie pour elles, Velocemente. avancez-vous. Non abbiamo molto tempo. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Se vuoi venez che preghiamo rapidement. per delle aree della tua vita, vieni avanti, Si avanti, vous voulez que nous prions veloci. pour votre vie, venez maintenant. Veloci, io non amo gli appelli lunghi. Io non amo gli appelli lunghi. Je n'aime pas les appels longs. Non è Dio che deve aspettare te. C'est pas Dieu qui doit vous Veloci, attendre. veloci, veloci, vogliamo pregare per voi. Nous voulons prier pour vous. Venez rapidement. Venite avanti, per favore. Avancez-vous. I code grade. Jésus, Oh, alleluia. Tu arriverai dall'altra parte. tu arriveras de l'autre Avanti, côté. avanti, avanti, avanti. Fate Avancez-vous. spazio, per favore. Laissez de la place. Spirito di Dio meraviglioso sei, Gesù. Ai sore chiede cuore delle stida. Ai more delle tredi, fuori delle ghere delle saida. Adorate il Signore, venite avanti, venite avanti. Voglio chiedere ai servi di Dio, ai pastori e agli anziani, Je per voudrais favore di demander venire a ministrare. aux pasteurs et aux anciens de venir prier. Possiamo fare un canto di adorazione? Est-ce que nous pouvons faire un Signore. chant d'adoration? Meraviglioso Gesù, alleluia. Chiudiamo i nostri occhi, preghiamo. Questo è un tempo